So, hi guys, gaulan-ulan subong dito sa Isulan, brutality lang. And, ano, evidence. And, lakat-lakat ta kay bakal ko sang bailout. Request ang get a request. And, bakal ta bailout. Kita taon din ang may bailout wala diri, so somewhere there. Nari kina kayo ang talan portion lang na siya guys, na portion lang, pero bakal tayo bailout. Bakal ko bailout. Ada kalipit agak ko. Lakat-lakat lang sa. Makakita sa bailout, bakal sa bailout. So, shoutout lang ulit na sa mga padyos. They were celebrating. I think it's their 8th reunion sa Sabado. Ang gwapo kong amigo. Yan. Always in bailout. Barbershop, QTJ Barbershop. Yan. Bakal na bailout. Ay. Ayado, maninay, unsa maniyay. Ang taton na lang. Barkada ko to guys. Jaming din pag may time para at least iwas kan ba. Iwas stress. Ara yung barangay namon. Lakat-lakat lang na guys kay Wayman Titling ha. Op. Okay lang mabasa ako. Hindi lang cellphone. Yung natapang vlog. Yan. Rin na corner Coelho General Sionco. Sa kasoy man lang. Sa kasoy lang ako mabakal sa ang balot. Mayara na nga baligya balot tabi. Sa kasoy. Shout out pre. Oh. Shut up. Yan. Lakat lang guys total gaulan man. Pero kung wala ni gaulan, sakay gid ko sa akon nga tura-tura sa mga pangita Halo Blocks, ari diri ang Halo Blocks guys. Mangkot lang ako dira. Daw sa Bando ba o sa Bado? Diri lang sa corner Kasoy and General Sionco Street, Pamintuan Street. Pamintuan and General Sionco. Ara may ba kanwan. So that's it for now guys. Thank you for watching. And dito pa to sa unahan ng balot. Don't forget to like and subscribe. So God bless everyone.